স্যার হ্যালো স্যার আচ্ছা স্যার আপনার ব্যাপারে কি বলবেন? 160 तासी नहीं है कंडीशन हाब रही है अभी सी इंडिया से अलग है क्या यहाँ पे? आप इतना फ्लैश किस लिए कर रहे हैं? क्या है? मेरा डिजिटल हेड कांस्टेबल है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर के बल्लभ। और यहाँ का क्या है आपका? ठीक है, बाकी को रोकिएगा नहीं। पहले से पूछ अरे हम ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না কেন? হ্যাঁ সব জায়গাটা এলাও আছে কেলের দোকান না আমি এটা বলি নাই, এটা হয়তো তাইনারা জানতে না পারে, এটা ওইটাই কইতে পারে আর কোনো ক্যান্ডিডেট বুথের মধ্যে অ্যালাউ নেই, বাউন্ডারির মধ্যে অ্যালাউ। না না এই ব্যাপারে আমি বললাম না এলাও না কি কারণে? হ্যাঁ কি কারণে? না না ক্যান্ডিডেট कैंडिडेट अलाउड আছে ভিতরে আমি কিন্তু না করি নাই। ক্যান্ডিডেট তখনই অ্যালাউ যদি এখানে তার ভোট থাকে। যদি তার এখানে ভোট থাকে তখন অ্যালাউ, কিন্তু ক্যান্ডিডেট জিজ্ঞেস করে দিতে পারবে যেখানে পুলিং ভেতরে চলছে তার মধ্যে ক্যান্ডিডেট অ্যালাউ নেই। ইলেকশন কমিশন তো এই রুলটা দেওয়া হচ্ছে না, অথরাইজ ক্যান্ডিডেট অ্যালাউ না এমন তো দেওয়া হচ্ছে না ইলেকশন কমিশনে, এই রুলটা তো দিচ্ছে না। ক্যান্ডিডেট এনি পোলিং সেন্টারে ঢুকতে পারবো। सर हेलो पिताजी अभी तक है उसको दे रहा हूँ। सर हमारा बात का आंसर दो। सर आपका डाउट क्लियर हो गया? डाउट क्लियर हुआ है? अभी पिताजी ऑफिसर बताएगा। फिशरिंग ऑफिसर तो इधर अलाउ दे रहा है, आपने अलाउ नहीं दिया। कैंडिडेट अलाउड नहीं है अंदर पे? हमारा जैसा हमारा पास इंस्ट्रक्शन है हम वैसे ही इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। किसने दिया? किसने आपको इस तरह से दिया? कैंडिडेट नहीं जा सकता आपको? कौन बोला? कौन बोला आपको? पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं घुस रहा? इंस्ट्रक्शन अलग अलग क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कुछ तो जवाब दीजिए। ক্যান্ডিডেট বুথ এই কক্ষের ভিতরে ক্যান্ডিডেটও ঢুকতে পারবে না। ক্যামেরাম্যান তো এখন তো ভিতর ঢুকছে না তো। না এটা আমার কথা শেষ। তো সিকিউরিটি কেন বলছে যে এই সব ব্যাপারে আমি জানি না, এটা আমরা তারা ঊর্ধ্বতন করছেন। ভিতর ঢুকতে পারবে না क्या कैंडिडेट? बोल दिया आप लोग समझ गया? हाँ वो तो तो फिर आपने हम लोग तो क्यों नहीं घुसा कैंडिडेट को ना अंदर पे। पिताजी अभी तक क्या बोल दिया वो समझ गया? हाँ वैसे ही पिताजी ने जो बोल के दिया वैसे ही तो है। फिर ठीक है तो ना? फिर क्यों बोला आपने कैंडिडेट अलाउड नहीं है अंदर पे? पिताजी ने क्या बोला? आपने तो पहले बोला ना, तो आपने नहीं जाना तो किस लिए बोला? आपने कैंडिडेट पहले तो आपने बोला ना, पहले तो आप बोला ना। आपने तो पहले बोला ना कैंडिडेट फिशरिंग ऑफिसर अलाउ दिया है, आपने अलाउ नहीं किया है आप अंदर। लोग पिताजी ऑफिसर को हाँ पूछ लीजिए कि क्या करना है। पिताजी ऑफिसर तो बात कर लिया। उन्हें तो बोला अंदर पे अलाउड है कैंडिडेट, आपने बोला अलाउड नहीं है, किस लिए बोला? आपको आपने बोला पिताजी ने क्या बोला? फिशरिंग ऑफिसर आपने अलाउ किया है, आपने अलाउ नहीं दिया है। पिताजी ने तो बोला ये- कैंडिडेट हाँ वो उसको बोला पिताजी ने तो बोला ये हाँ सब उसको इधर पूछ आइए। उसने बोला। बहुत चाहिए भाई, ये छोड़ो। वो क्या करेगा? ये वोट स्टॉप कर देगा क्या? ये बात छोड़ो। हम जानते हैं जो कैंडिडेट अंदर में ढुकता है, किंतु कैमरामैन अंदर नहीं है। कैमरामैन तो अंदर नहीं घुसा ना। ক্যামেরাম্যান ঢুকতে পারবে না, ক্যান্ডিডেট ঢুকতে পারবে, তাহলে দেখে যাইব গিয়া শেষ। ঠিক আছে? कैमरामैन तो दिखছে না। বলছে যে ক্যান্ডিডেট এই अलाउड ব্যাপারে আমি জানি না, এটা তাদের ঊর্ধ্বতন তাই কেন- কর্তৃপক্ষ তাই কেন আমি বলতে কথা বলছি। পারছি না। ठीक है पिताजी ऑफिसर जब बोला ठीक है पिताजी ऑफिसर बोला তো আপনি স্বীকার করেন আপনি যে ভুল করছেন, ভুল বলেছিলেন, আপনি স্বীকার করেন। हमारा जो पिताजी ऑफिसर है वही हमारा तो अनिल है। पिताजी ऑफिसर हमारा आदेश जो अलाउ वो तो बोला ना अलाउड है। मेरे को डाउट था मैं क्लियर कर लिया मेरा बात सुनिए आप, ना मेरा बात सुनिए सर। आपका बात सुन लिया मेरा क्लियर कर लिया। आप लोग जा सकते तो फिर आपका डाउट क्लियर हो गया है क्या? क्लियर हुआ क्या? मेरा डाउट क्लियर हो गया। पिताजी ने तो बोल दिया आप लोग जा सकते हैं। सर आपका परिचय? कैंडिडेट जा सकता है लेकिन आप लोग नहीं जा सकते। तो हम लोग तो पहले से ये बोल रहे हैं ना कि আপনি তো সেক্টর অফিসার, আপনি তো সেক্টর আমি অফিসার প্রিসাইডিং অফিসার, আমার কাছে এমন কোনো রিপোর্ট নেই। কি ভিতরে কি ক্যান্ডিডেট এলাউ নেই? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো allowed। আপনাদের এখানে সিকিউরিটি যে সিএসএফ কেন বলছে যে ক্যান্ডিডেট? এই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারতাম না। এই ব্যাপারে তারা জানবো তারা কিভাবে না করছে। আপনি বলেন স্যার আমি তো জানি না যে হেরা যে না করতেছে, হ্যাঁ। এটা আমি জানি না। এখন তো আপনার সামনে বলছে যে না আমার সামনে যখন বলছে আমি কি কইছি যে হ্যাঁ অ্যালাউডেড কইছি না, কই ক্যান্ডিডেট আছে না? এখনো কইতেছেন স্যার ইলেকশন কমিশন আপনারা ইলেকশন কমিশনের থেকে
ক্যান্ডিডেটকে ভিতরে এলো না এমন সিস্টেম বার করছিল না এইসব আমি জানি না আমি জানি অ্যালাউড অ্যালাউটেড আপনি বলছেন অ্যালাউটেড তাহলে একজন সিআইএসএফ জওয়ান কেন এলাও দিছে না অ্যালাউটেড না এটা সিকিউরিটির ব্যাপার সেই ব্যাপারে কি বলবেন আপনি? সিকিউরিটি আমি কিছু বুঝতে পারতাম না তো আপনার নাম ঠিক আমার নাম প্রিসাইডিং অফিসার সুধীন্দ্র কর Tini nung koita constitution ni je under ni bisingo mana koita jaga nung visit khenega. কনস্টিটুয়েন্সি আং মোর দেন 17 কভার খাইকা তাই অঙ্কর কভার খাইনাই তাই 15-16টা কভার খাইনাই যে মানসি Akai nini casting rok tini ni koita somoyo nung casting rekhatini. কাস্টিং গোबांमा জায়গা ইভিএম মেশিন ni ইস্যু ফাইজার কয়টা জায়গা লেট কে স্টার্ট মা খাইকা আমাগে কাস্টিং বড় কানো जोंना এসুরেন্স রেখা পাই আসাকনো অঙ্কনাই কাস্টিং খাইনাই Besek parsan rok board rekhana tabung nini je constitution under ro. চিনি অর ডিপেন্ড খাইও পুলিং স্টেশন বাক্সা জায়গা 70% খা বাক্সা জায়গা 30 বাক্সা জায়গা 45 Angka tau jorte besek lokorok phai besek jorte borok de kabang na phainya bo kabang ma ta tongkho bo bahai nukjak. अब एज पर लाइन एज पर उनको क्राउड तक मोटामुटी न होप खायो 90% कास्टिंग फाइनाइ Nung joto nini je voter mane ba voting je place nung thangi visit khemeni bo bahai rok nung malai khe bo bahai jung jalok do kono kebeng mung rok do tong bahai rok. केबिंग मुंग मेशिन मेल फंक्शन आबनो ताई बाद बाकी कोनो पब्लिक न्यूसेंस करे इनकनविनियंस पब्लिक रंग करे जतो निमा थांगनो स्माइल दं Kakai koikta jaga khana khana no je voting place ogo abonani allowed really abo rok khani bo jung kisa khana. अथॉरिटी नि थानी अबनो कासे रिक्वेस्ट खाइनाइ जेनो जे दायित्व जे सिकिउरिटी पार्सोनेल स्ट्रक बरकनो काहामके दायित्व रही रहतों जाते कुनु कैंडिडेट हाके हेरेस खाइ ताका सजाकथों बरकनो अलरेडी इंस्ट्रक्ट रजाक दङ जे बरकनि इंस्ट्रक्शन का कैंडिडेट बिसिङो हाबै मानो बट बरक कयजन कयटा पोलिंग स्टेशनो कैंडिडेट नो बिसिङो हाब्रिया ओमफ्राय ताबुक तो जरा करिखा हाइपनो ताबुक अथॉरिटी रकनि थानी अबनो काइसा कयमुं जे इंस्ट्रक्ट ताबुक बो खाइरि मानो कारण जतो कैंडिडेट जतो जागा बेरायबाय आखो आनी जागा ताई चारजना कैंडिडेट दङ बरक बो फाइ जदि कासो जाके बरक बो हेरेस फिल खाइनाय आमबागै अथॉरिटी थानी अबनो काइसा कयमुं जे कैंडिडेट अफ बिसिङो मा हाबनांथों Bahai rok ma tong nung tini candidate dung man yakulo nini favor rogo besek jortei nung confident tong. कॉन्फिडेंट